Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, dalay ko na usab ang atong buhi nga Dios nga siya nagatugot kanato nga magkahimo padayon sa atong bulhaton o sulod sa pipila lang ka mga minuto ako magapakiguban kaninyo alang na usab sa atong pagbasa pagpamalandong sa balaan na pulong sa Dios o ako nagapanghinaot nagapangamuyo diya sa Dios nga unta ang pulong niya maging beneficial diya sa inyong mga kinabuhi o sa matag usa kanatong tanan. Magapangamuyo kita. Amahan og Dios ng langit noon, once again nagapasalamat kami sa oportunidad nga among gihatag kanamo aron nga kami makabasa o makapamalandong na usab sa diha sa balaan nimong pulong o Dios. Lord, panalangini ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay sa ilang mga radyo sa diin na naabot ang signal ini nga maong station Ginoo. And I pray also sa tanan mga Facebook friends nga padayon nga nakakonect o nagafollow karon nga adlaw. Hinaot pa o Dios ang panalangin spiritual gikan kanimo mapaabot nimo ngadto sa matag usa. Nagatugyan ko diha kanimo sa padayon karon pagpamalandong sa imong pulong i-bless kini Ginoo sa among mga kasing-kasing. Kini among gitugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat uban ang pagdaig sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat higala kay anaa ka karon nagapaminaw na usab og kalipay gid nako nga makahatag man usab bisan jutay o gamay nga mga panalangin diya kaninyo pinaagi sa pag-remind kanato sa matag karon ug unya sa atong pagkinabuhi paglakaw ni ini nga kalibutan tungod kay importante kaayo nga ma-remind kita sa matag karon ug unya aron magkinabuhi kita padayon nga maminatud-on o mabinantayon diya sa kabubuton sa Ginoo. This time magahisgot kita about family's impact to community. Kung nakahinumdum ka mo higala sa previous na to nga mga pagtuon nagahisgot kita may tungod sa mga duties sa matag miyembro diya sa pamilya diya sa matag panimalay. Ang husband diya sa panimalay adunay responsibilidad or duty nga gigampanan as a leader gibutang sa Ginoo, authorized leader gikan sa Ginoo alang sa iyang panimalay. Then ang sa wife ang iyang submission, pag-assist niya, pakigbahin sa iyang responsibility usab diha sa panimalay pagdumala niini. And sa mga anak aduna po'y mga responsibilidad. At this time ato nga tan-aw na usab kung ang pamilya matawag na to nga godly or Diyosnon o dibutado ang pamilya aduna gid siya maayo nga impact mahatag diha sa iyang komunidad, no? Simple nga pagkinabuhi bisan without words, bisan pa wala na tay isulti, sigurado nga ang atong pamilya muhatag yun og liwanag ngadto sa mga tao nga nagatan-aw sa atong kinabuhi, sa atong pamilya diha sa atong sosyedad diin kita gibutang diha sa Ginoo. Now, higala atong hinumdumon that as Christians, we should always remember that we are but pilgrims and sojourners in this world. Hinumdumon nato kita mga estranghero lamang, mga lumalabay lamang, lumalangyaw ni ining kalibutana, temporaryo lang tan ining kalibutana. O ang atong kinabuhi ning kalibutana mubo ra gyud kaayo. O kining kinabuhi enough nga atong magamit in preparation sa atong padulngan nga ginatawag eternidad uban
sa atong Ginoo. But don't forget nga niining mubo kay nato nga kinabuhi ning kalibutan, tsansa nga gihatag sa Dios, hinumdum nato nga naatay ginagampanan. Aduna kitay gina panikamutan nga maabot nato sa atong pagkinabuhi as God expected us nga maabot nato kana nga mga desire. Mao kini siya ang pag-perform nato sa atong mga duties regarding sa atong spiritual growth and sa ato ang spiritual development. Hinumdumon nato nga ang atong spiritual life, atong spiritual growth, nagapadayon kini og mahuman lamang kini hangtod nga mobalik ang Ginoo. Maabot nato ang completion, ang ginatawag nato nga pinaka desire sa Ginoo nga maabot nato sa atong spiritualidad, no? Spiritual growth and development. Every now and then we are developed, especially Father sa ang atong Father, ang atong God naga-desire kanato nga ma-perform kana, ma-materialize sa atong pagkinabuhi, and that we also have duty toward those who are still in this world. Mao gani nga wala pa tagikuha sa Ginoo. It's because ang atong Father, ang atong Amahan nga naa sa langit, naga-desire siya nga kita ingon nga iyang mga anak, mga servants, mag-perform sa ato nga duty. Tungod kay daghan pag mga katawhan ing kalibutanan, kailangan maliwanagan, kailangan mahiyagan sa iyahang mga kabubuton. No? Mao kana siya, di nato kalimtan higala nga samtang kita naga-work out, nga mag-develop kita, mag-grow kita spiritually, part of this, we are to perform our duties toward ni atong mga tao nga wala pa diha kang Kristo. Remember, wala kita nagkinabuhi para sa atong sarili lamang, no? Ingon pa sa uban, wala ta nagkinabuhi para sa atoa lamang, kundi nagkinabuhi kita para usab sa uban. Just like sa kay Ginoong Hesukristo, ang pag-anhin niya sa kalibutan, dili to para sa iyang welfare, kundi para kadto sa atong kaayuhan. Og na-fulfill ni Ginoong Hesus ang iyahang transaksyon. Og ato ana sab kining responsibilidad, ato ang privilege nga atong ma-perform, ato usab nga mga responsibility. Ingon pa ni Apostle Peter, chapter 2, verse 11. Ingon pa siya, "Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul." Kung atong tan-aw ni Gala, ania kita sa grabe gud ka critical kaayo nga kahintangan sa pagkinabuhi ning kalibutan as of now. Wherein ang kalibutan nato, grabe ang iyang pressure, grabe ang iyang pagtawag kanato, ginabira kita aron nga ang atong panahon, atong kinabuhi, atong i-devote diha ni ana, no? Ang atong pagpaningkamot, atong ibuhos sa atong kusog, ang atong abilidad, ang tanan kung mahimo pa ihurot nato nga ihatag nato ning kalibutana. Pero ang Dios naga-desire kanato nga kinahanglan di nato makalimtan nga we are just strangers and pilgrims ni ini nga kalibutan. Dili man ta mo hangtod ning kalibutana, someday biyaan nato kining kalibutana. Ang tinuod nga kinabuhi nga giandam sa Dios mao ang kinabuhi nga uban diha kaniya. O kining kinabuhi nga atong gikinabuhi karon, naga-prepare lamang kita sa second life, which is mao ang tinuod nga kinabuhi. Mao na ingon ni Ginoong Hesus nga ang atong tinuod nga kinabuhi natago diha kaniya. No? Dili pa ni maong final, pero mao kini siya ang oportunidad, pribilehiyo nato nga atong magamit kining kinabuhia nga mas maging matawag nato nga maggamit nato ang best o maabot nato ang atong mga handom alang sa kaymayaan sa Ginoo, and of course alang sa atong kaayuhan o sa atong pamilya. Ingon sa verse number 12, "Having your conversation among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be at
your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Klaro kayong giingon sa pulong sa Ginoo. Nga kung magkinabuhi kita individually, ang atong family, naging careful, naging debutado, tinuod yun nga debutado diya sa Ginoo, you know what? Ang ato ng mga pagkinabuhi bilang pamilya, muhatag kini og tsansa alang sa mga katawhan, sa ato mga kasilinganan, nga makita nila o makahatag sila og pagpamatuod nga ang atong Dios gabahanan, buhi, o aduna siya kapasidad nga usab sa kinabuhi. O wala sila choice, i-glorify nila ang Ginoo. Sumala pa sa last part, which they shall behold. Sa diha makita nila kini, ma-observe nila atong pagkinabuhi. Glorify God in the day of visitation. Sa panahon nga mubalik ang Ginoo, sila mismo maghatag o paghimaya diha sa Ginoo. Our faith and conduct should fulfill our duty in the world and to our community. So, ang atong pagkinabuhi karon mo fulfill siya sa atong duty niining kalibutan na o sa atong komunidad. Hinumdum mo nato kana importante nga di nato kana makalimtan. Ato nga syudad, sa ato nga mga neighborhoods in which we live, kung asa kagibutan sa Ginoo, kung nakabantay kay galanganong ang mga Kristohanon nagkatagkatagban ining kalibutan na. It's because God wants us to be witnesses. Bisan pa nga dili na ta mosulti sa Word of God, pero ang atong pagkinabuhi lanog pa kay sa atong mga pulong nga nagasulti kung unsa kita diha tubangan sa Ginoo. Kita adunay if gina-fulfill nga duty sa ato nga relationship nga ginamintinar sa ato nga mga kasilinganan o sa atong fellow citizens. Importante kini higala. So of course, di man gyud tanan mga tao malipay sa atong pagkinabuhi, whether maningkamot man ta, ato manghimuon ang pinaka-best, dili man gyud tanan ang mag-enjoy, dili tanan ang mabless. Pero dili na ato ang transaksyon. Ang ato ang transaksyon is to fulfill our duty in this world. O sa ato nga community maghimo kita nga mahimo kitang witnesses. O ang atong komunidad mahimo siyang place to evangelize the lost. Unta mahimo nga preparado ang atong komunidad aron nga sila mahanda para sa pagpaminaw sa gospel turo sa atong pagkinabuhi. Higala, hinumdum mo na to, ngang atong kinabuhi usahay maoy naga-block, maoy nahimong obstacle nga ang Word of God dili paminawon sa mga tao nga naa sa atong palibot. It's because tungod sometimes sa atong pagkinabuhi. Therefore, we need to be serious niini nga bahin. It's because mao kani ang gina-expect sa Ginoo alang kanato. Even si Apostle Pablo nagahatag siya og clear kaing instructions to all believers, all Christians who are still living in this world. Ngano nga naapatan ni kalibutan na tungod kay ang Dios na iplano. Og even si Apostle Pablo klaro kay naghatag specific nga mga instructions alang kanato nga ni anak kita magsubay, magkinabuhi aron mahimo kitang panalangin sa matag usa nga nagatan-aw kanato. Sumala pa din sa unang Tesalonica or 1 Thessalonians chapter 4 verse number 11 nag-ingon, "And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you." In verse 12, "That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing."
So klaro kayo higala. Kung imong tan-aw ni gala, ang pulong sa Ginoo nagahisgot siya, ang ato ang main duty or responsibility sa atong pagkinabuhi, it's either individual nga pagkinabuhi or even sa atong family, of course. Kay kung individually, personally, na kinabuhi kita according sa kabubuton sa Ginoo, natural, ang result niya na sa atong pamilya, usa ka maayong modelo ng pamilya. O ang atong duty, sumala pa sa pulong sa Diyos, to lead a quiet life. Kana bitaw na kinabuhi ta, nga anaa ang pagka-peaceful, anaa ang kalinaw, diha nag-start sa atong panimalay. O kini ma-observe sa mga tao nga nasa palibot kung papaano ang Kristohanon magkinabuhi. Magbuhat nga maampingon sa tanan nga mga himuon, nagaamping, no? Walay matamakan nga katungod, walay matamakan nga mga pribilehiyo sa uban. Naga-mind kita sa atong himuon nga kinidili mahimong sukwahi diya sa kabubuton sa Ginoo. No? Mao kini siya ang giya. Basta naghimo kita sa tama, naghimo kita nga wala tay gilapas, makasiguro kita nga nagkinabuhi kita, nagalid kita sa usa ka klaseng malinawon, peaceful na klaseng kinabuhi. Kaduha, to mind your own business. So, magkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, ang iyahang attention, ang iyang interest, mao ang pag-obey, pagbuhat sa dapat niyang himuon. No? Dili nagapakialam sa uban, kundi nagabuhat, sumala sa ikaayo sa iyang pamilya, ikalipay sa Ginoo, o walay tao nga naapakan o natamakan. Okay? Mao kana siya ambot pasabot. Instead, magilabot nga to sa uban, just mind your own business. O ang atong business, hinumdum mo na to glorify our God and to live or to lead a quiet life. No, magkinabuhi kitang insakto. Nagkinabuhi kita in accordance sa pulong sa Ginoo. Number 3, nga itong makita sa passage, to work with our own hands. No? So, ang atong pagpaningkamot, kanang nakabase sa ato alang nga mga pribilehiyo. Dili nato i-assume ang dili ato. Buhaton lang nato ang unsay ato. Mao lang na siya. Simple. Dili na sa kompa, dili na to i-aspire ang dili ato. Ang gihatag sa Ginoo sa to mao nang ato. Mao na siya, to work with your own hands. Dili nga ang dili para sa ato mao ang atong asikasuhon. Kay matag usa ka nato aduna naman tay tagsa-tagsa ka mga responsibilidad nga gihatag o gina-expect sa Dios nga atong mahimo. And next one is to walk properly toward those who are outside. Okay? So, sigurado, once nga ang atong pagkinabuhi, nagbambinantayon kita, sumala sa kabubuton sa Ginoo, sigurado, nga bisag kinsa ang mutanaw sa atong pagkinabuhi, wala tay na labak sa kabubuton sa Ginoo. Sigurado nga ang mga tao bisan pag kanang mga ginatawag nato nga namang yung mga kontrabido sa atong kinabuhi, kontrabida, normal man na siya, no? Ngong pa sa uban lamas sa kinabuhi, yet nananas kamot sa Ginoo. As long as sigurado ta nga nagkinabuhi kita subay sa kabubuton sa Ginoo. So nothing to worry, just continue on. Live a quiet life. Mind your own business. Focus on sa gihatag sa Dios diya kanimo, and work with your own hands. Maningkamot ka. Kana bitong fear nga pagpaningkamot, walay paglabag. And then to walk properly
toward those who are outside, no? To walk properly. Mao kana siyang order sa Ginoo, in order ng atong family maging blessing sa kalibutan, sa atong sosyedad, sa community, o sa ato ng mga palibot. Pangutana is your family, no? Is your family living a kind of life fulfilling the desire of God? Ang imo bang pamilya karon? Ikaw ba o ang imong pamilya na kinabuhi ba sa usa ka klaseng kinabuhi nga naga-fulfill diya sa kabubuton sa Ginoo? Sa mga Katagalogan, ang pamilya mo ba ay nabubuhay sa isang uri ng buhay na tinutupad ang mga hinahangad ng Diyos? Mao ba kana nga klaseng kinabuhi nga naa karon ikaw o ang imong pamilya? Wala ba'y naargabyado? Wala ba tayo natamakan? Ang ato bang ang mga tao ba wala ba ta napalpak sa pagshow, sa pagkinabuhi nga Dios nun? No? So, ikaw lang higala ug ang Dios ang nakabalo niini. Hinaot pa nya kini nag-remind ka nato nga magkinabuhi kita subay diya sa kabubuton. The family's impact to community surely be realized the moment nga magkinabuhi kita sa usa ka malinaw na kinabuhi, to lead a quiet life, to mind our own business, and to work with our own hands, and to walk properly toward those who are outside. Hinaot pa nga ang Dios magapanalangin sa iyang pulong o nag-remind ka natong tanan magkinabuhi kita in accordance diha sa balaan nga kabubuton sa Ginoo. Magaampo kita. Amahan o Dios nga langit nun, salamat sa imong pulong nga napabati nimo kanamo karon. I-bless Ginoo ang matag usa. Panalangini ang tanan nakadungog, tanan nga naka-view diini, tanan nakapaminaw diha sa dinhi sa stasyonan sa radyo. Panalangini ang tanan niini nga buntag karon ning adlaw. This I pray in Jesus' name. Amen.